कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु आप सबके साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस के नए अहकामों में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए था करंथुस की कलीसिया को मुकद्दस पालूस का पहला खत, जिसे हम पहला करंथियों बोलते हैं। करंथियों के नाम मुकद्दस पालूस का पहला खत और उसका हम 13वां बाब देखेंगे। करंथियों के नाम मुकद्दस पालूस का पहला खत और उसका 13वां बाब और उसकी हम सिर्फ 11वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को देखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है हम आप मेरे साथ निकालिए। करंथियों के नाम मुकद्दस पालूस का पहला खत चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 11 को हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज हमें कलाम सुनने का फिर फजल वक्त बख्शा, मौका बख्शा। अजीजों, ये लम्हे जो खुदा हमें देता है, कलाम को जब हम सुनते हैं, वो लम्हे, वो वक्त हमारे लिए बड़ा बाबरकत है। और इसमें कोई शक नहीं कि कलाम जब हम गौर से सुनते हैं तो कलाम सुनने से हमारे दिल में आ जाता है, और जब दिल कलाम को रिसीव करता है उस वक्त कलाम हमारे दिल से हमारी रूह में शिफ्ट हो जाता है। जो ही कलाम हमारी रूह में आता है उस वक्त हमें शिफा मिलती है। हीलिंग का काम तब होता है जब कलाम हमारी शिफा में आता है, हमारे बदन में होकर हमारे बदन से हमारी रूह में शिफ्ट होता है, उस वक्त निजात का काम होता है। कई दफ़ा हम सिर्फ शिफा की हद तक रहते हैं, लेकिन जो ही कलाम हमारे बदन से होकर हमारी रूह में शिफ्ट होता है, फिर निजात का एक बड़ा काम होता है। सैल्वेशन का काम तब तक नहीं होता जब तक कलाम हमारी रूह में आता नहीं, हमारी रूह में कलाम जज़्ब नहीं होता, तब तक हमारी ज़िंदगी में निजात का काम नहीं होता। निजात के काम के लिए कलाम का हमारे रूहों के अंदर आना अशद ज़रूरी है। अभी जो हमने बाइबल के इसमें से तिलावत पढ़ी, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। आज के कलाम का हमारा अनुमान है, मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। जी, करंथियों के नाम पालूस का पहला खत, उसका 13वां बाब है और उसकी 11वीं आयत है। हवाला तो मैंने दोबारा रिपीट किया है। 13वां बाब चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 11, सिर्फ 11वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को, इसकी जो तिलावत को सुना है हमने, उसकी तशरीह को अभी प्रॉपर्ली सुनेंगे और सुन भी रहे हैं। ठीक है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। ये आज के हमारे मैसेज का, हमारे आज के कलाम का टॉपिक भी है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। ये जो पाक अल्फाज है अजीजों, ये पौलुस रसूल रूहानी तौर पर कलीसिया को लिखते हैं। करंथुस की कलीसिया को जब पॉल लेटर लिखते हैं तो उस अपने खत में रूहानी तौर पर करंथियों की कलीसिया को ये लिखते हैं कि जब मैं मसीह में बच्चा था उस वक्त बच्चों की तरह मैं बोलता था। जिस तरह जिस्मानी तौर पर जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो वो स्टार्ट में मामा पापा को ठीक तरह से बुला नहीं पाते, तू हाँ करते हैं, डैडा करते हैं। डैडी ठीक तरह से बोला नहीं जाता तो वो डैडा करते। मामा को सही तरह बुलाया नहीं जाता तो मामा माँ इस तरह बोलते, क्योंकि अभी वो बच्चे होते हैं, अभी वो बड़े हो रहे हैं, उनका बड़े होने का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर कभी वो डैडा नहीं बोलते, फिर वो डैडी बोलते। वो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं कि ये हमारा पापा है। और अंग्रेजी में वो कहते हैं कि जी ये मेरा पापा है, तो इसलिए मैं इसे डैडी बोल लूँगा, इसे मैं पापा बोल लूँगा, ये मेरा बाप। लेकिन जब बच्चे होते तो उन्हें कोई समझ नहीं होती कि डैडा का क्या मतलब है। इसी तरह पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं मसीह में बच्चा था उस वक्त मैं बच्चों की तरह बोलता था।
مسیح کے اندر میرا چلنا جو تھا وہ سیم سٹائل بچوں کی طرح تھا کہ مسیح میں پختہ نہیں تھا. تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے میں ڈر جاتا تھا, خوف زدہ ہو جاتا. میری زندگی میں ٹینشن جب آتی تھی, ٹینشن کی وجہ سے میں گھبرا جاتا. لیکن پالوس رسول کہتے ہیں جب میں جوان ہوا تو بچپن کی باتیں کرتے ہیں. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا. آگے لکھے بچوں کی سی طبیعت تھی اور بچوں کی سی سمجھ تھی. یہ بچوں کی طبیعت کیسی تھی؟ یہ جو لفظ ہے بچوں کی سی طبیعت تھی, اس کا مطلب ہے کہ جیسے بچوں کا کام ہوتا ہے کھانا اور کھیلنا اور سونا, یہ تین ہی کام چھوٹے بچے کرتے ہیں. جب تک وہ اسکول نہیں جاتے وہ کھاتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں. یہ تین کام ایسی ان کی طبیعت ہوتی ہے. پالوس رسول کہتے ہیں کہ جب میں مسیح میں بچا تھا اس وقت میں تھوڑی سی دعا کرتا تھا, کچھ ورسز کلام کی پڑھتا تھا, تھوڑی سی پرستش کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے بہت بڑا کام کرنا. کیونکہ وہ ابھی مسیح میں چھوٹا تھا, مسیح میں مچور نہیں تھا ہوا. اس کی طبیعت بچوں جیسی تھی اور بچوں کی سی سمجھ تھی. بچوں کی سمجھ کیسی ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے اور رو بھی پڑتی ہیں. روحانی طور پر یہ باتیں پالوس رسول لکھتے ہیں کہ جب مسیح میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا اور میری طبیعت بھی بچوں جیسی تھی اور میری سمجھ بھی بچوں جیسی تھی. لیکن جو ہی میں مسیح میں جوان ہوا تو بچپن کی باتیں کہ جو میں تھوڑی تھوڑی دعا کرتا تھا, تھوڑا سا کلام پڑھتا تھا, تھوڑی سی ورشپ کرتا تھا, وہ ساری چیزیں میں نے اپنی زندگی سے ختم کر دی. پھر میری زندگی میں دعا کی جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بڑھ گیا. مسیح میں جوان ہو گیا. پھر میں گھنٹوں دعا کرتا تھا, گھنٹوں بائبل پڑھتا تھا, گھنٹوں میں پرستش کرتا تھا. اور یہ پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے مسیح میں بچے نہیں رہنا, مسیح میں ہم نے قد آور ہونا ہے. اگر آپ سالوں سے چرچ آ رہے ہیں تو آپ اپنی حالت پر غور کریں. کیا واقعی ہی آپ مسیح میں پڑھ رہے ہیں یا صرف آپ رسماً چرچ آ رہے ہیں؟ ہم کچھ دیر کے لیے یہ ساری چیزیں آج اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ کیا ہم رسماً چرچ آ رہے ہیں یا واقعی ہم مسیح کے پاس جب آتے ہیں تو ہم روحانی طور پر کیسے ہیں. کلام کو جو شخص سن کر اپنی شخصی زندگی پر اپلائی کرتا ہے وہ شخص مبارک ہے. کلام کو ہم سن رہے ہیں, سننے کے بعد لسن ہم نے کیا ہے, پھر ہم نے اپنی زندگی پر اسے اپلائی کیا ہے کہ کیا میری زندگی میں یہ کلام فٹ آتا ہے, کیا میں مسیح میں بڑا ہو رہا ہوں یا ابھی تک میں چھوٹا ہوں, مسیح میں بڑھ نہیں رہا. اگر میں مسیح میں نہیں پڑھ رہا تو آج ہم غور کریں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں مسیح میں, کیوں ہم مسیح میں تعمیر نہیں ہو رہے, کون سی چیزیں ہمیں مسیح میں بڑھنے سے روکتی ہیں, کون سی ایسی بری ہیبٹس ہیں, عادتیں ہیں جو ہمیں مسیح میں بڑھنے نہیں دیتی. آج رات ہم اپنی زندگی پر غور کریں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیلی شام کے ٹائم ہم ورشپ میٹنگ کرتے ہیں. ہر روز رات کو ہم ورشپ میٹنگ کرتے ہیں اور یہ لمبی نہیں ہوتی, یہ اسمال ہوتی ہے, 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں ہم نے ورشپ بھی کرتی ہیں, اسمال سا میسج بھی سنتے ہیں اور وہ میسج جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج, ایک کلام ہماری زندگی کو بدلنے کی قدرت ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو کلام کو غور سے سنیں اور پھر اپنی زندگی میں اپلائی کریں, کلام اپنی زندگی میں رکھیں اور اس پر غور و فکر کریں. ضرور کلام کے اوپر آپ غور کریں. اگر پالوس رسول نے اس دور میں کرنتھیوں کو کہا کہ جب میں بچہ تھا تو میں بچوں کی طرح بولتا تھا, اور وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو بتا رہا ہے کہ اب میں مسیح میں بچہ نہیں ہوں, اب میں جوان ہو چکا ہوں, اس لیے میں نے بچپن کی باتیں جو ساری میری بچپن کی عادتیں تھیں وہ میں نے ترک کر دی ہیں, ختم کر دی. کرنتھیوں کو پالوس رسول کہتا ہے کہ تم بھی مسیح میں اب مچور ہو چکے ہو, اس لیے تم بھی بچپن کی باتیں, بچپن کی عادتیں کو زندگی سے ختم کر. آج سے ہم سب اپنی ساری زندگی پر غور کریں گے, جتنی بھی خدا کی بیٹیاں بیٹیاں سارے اپنی زندگی پر غور کریں گے. کیا ہم مسیح میں پختہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا دعا کا اسٹیمنا بڑھ چکا ہے یا آج بھی پہلے کی طرح ہم 5 منٹ دعا کرتے ہیں؟
क्या हम दुआ में मजबूत हो चुके हैं? क्या बाइबल मुकद्दस को रीड करने में हम मजबूत हो चुके हैं? क्या कभी हमने घंटों बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया? क्या कभी हमने घंटों प्रस्तिश की है? अगर नहीं तो इसका मतलब है कि अभी भी रूहानी तौर पर। और मेरा ईमान है अगर कोई ये चीज बेटा आज रात अपनी जिंदगी को गौर करेगा, उसकी जिंदगी इसको बदल के रख देगा। खुदा में वो पढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बच्चों का कद बढ़ता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, शुक्र है खुदा दा मेरी धीरा मेरे पुत्र का कद बढ़ा हो। तो जब बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा होता तो माँ बाप बड़े फिक्रमंद होते हैं, क्यों हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ा हो रहा है, इसकी उम्र बड़ी होती जा रही है, ये मोटा होता जा रहा है, कद नहीं बढ़ा हो रहा। और जो ही आपका भी मसीह में कद बढ़ता है, मसीह खुश होता है कि मेरे बच्चों का मुझ में कद बढ़ रहा है, मेरे बच्चे मुझ में ग्रो हो रहे हैं, मेरे बच्चे मुझ में ब्लेस हो रहे हैं। मसीह खुश होता है, खुशी से मसीहा आपको रूहानी तरक्की और बख्शता है। और एक वक्त आता है आप मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच जाते हैं। जो मसीह ने पैमाना रखा हुआ है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। जो मसीह ने हमारे लिए एक डिजायर अपने दिल में रखी है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मुझ में ब्लेस हो। जब हम मसीह में पुख्ता होते हैं, एक वक्त आता है मसीह हमें वहाँ तक लेकर जाता है और फिर मसीह हम पर खुश होता है और हमें हील भी करता है, हमें शिफा भी मिलती है, हमें बरकत भी मिलती है, हमें रिहाई भी मिलती है, छुटकारा भी मिलता है। सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें होती है वो सारी जाती रहती और हम ब्लेस हो जाते हैं। मेरा ईमान है खुदावंद ने आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दी। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन।